The Grandparents' Day celebration. Mr. and Mrs. Go! Tapos kumain ha? Next natin, Nanay Mimay Purino. Nanay Purino! Asan ang picture? Asan ang picture? Wala, blanco eh. Walang picture, walang picture. Asan yung picture? Yan. Pakita lang yung picture dito ha. Next line is Nanay Lourdes Belda and Ano pa kaya niya? Ay, Nanay Miriam! Miriam! Kaya yung picture, pakita niyo yung picture. Yan niyo yung picture ng inyong apo. Apo. Hindi po sa akin. Dito. Video po, video. Hindi po kita. Hindi po kay tatay, ayan. Hindi po kay tatay picture na pakita. Participants is Nanay Adi Bisaya and Nanay Florenda Aguilan, ayan. Kala ko si Laurel Ligardo eh. Merong tawag din, Sona. Parang may sona eh. Parang may Sona eh. Bakit hindi nilato nyo? Pakita niyo yung picture dito. Isa-isa. Ayan. Pakita mo rin yung picture. Bakit na video mo na lang? Lagay dito. Tanghalian na. Oo, kakain tayo. Mahal tayo. 15 minutes na po. Tanghalian na. Ako ka, uwian na po. Okay, next natin. Next. Nanay Amy Mendoza at si Nanay Esrita Travisando. Santo. O yung picture ha, yung picture. Yung picture, pakita niyo po sa camera. Ayan, tuway-tuway. Ito naman. Next natin. Ayan, si Nanay Nene Tomarillo. At si Tatay June. June. You. Ayan na. Pakita niyo po yung picture. Pakita niyo po yung ng picture. apo. Yung picture. Hindi niyo po picture po ng apo. Wala na. Nawala na misplace. Tuloy. Ayan, and Mr. and Mrs. Makarae. Asan ang apo? Asan na po? Ayan ang po. Apo. Ang ganda. Hop, nawawala. Kailangan pindutin. Yan. Uy, ang ganda naman ng mga apo niyo. Yan. Ang mga po. Ang ganda. Kamukha mo, mother. Kamukha mo, mother. Thank you. Next, Mr. and Mrs. Dimas. Dimas. Nanay Dimas. Belen Dimas. Yan. Carlos Dimas. Oh, na, jeloy. Ayan. Picture ng apo. Magkaiba po ba yan? Magkaiba ba yan? Magkaiba yan, ano? Magkaiba? Next, Nanay Vanita Federico at si Nanay Lolita Padik. Yan, asan ng apo? Pakita ang picture ng apo. Asan ang apo? Oh, ang aking paborito. Nanay Vanita Federico. Paborito. Next. Ayan. Next, ito na, si Aida Salazar, si Nanay. Mandap. Nanay Mandap. Nanay Lita Mandap. Yan. Aida. Salazar. Favorite. Gaga. Ito. Varsity prayer. Nakita niyo yung picture ng apo. Yan. Ikaw na muna. Eldest apo. Nawala. So, okay. Ito yung pinagbabawal ko kanta to. Varsity prayer. Ano yan? Varsity prayer. Happy birthday yan. Oh, Next. next. Nanay, bulaklak. At si Nanay, Montemayor, at si Nanay Erlinda. De los Santos. De los Santos. Ako namin dalawa yan.
with Nanay Annie Pimenta and Nanay Elfie, kahilig. Nanay Kahilig. Elfie. Nanay Elfie. Wala nang tanong. next is Nanay Scheffner and Nanay Thompson. Ayan, next natin. Next. Next is Nanay Corazon Garcia and Nanay Miranda. Iwanan. Nanay Tiwanag. Miranda. Nanay Ilan ang ako pa, Rex? Okay, next. Next is Nanay Ay, si Nanay. Ay, ito si Ventura, Nanay. Elisa Ventura and Nanay Matilde de los this is Rosario. del Rosario. Next in line Next, is Mr. but not the least, and Mrs. Veloso. Group picture ha, group picture ha. Teka, may humahabol. May humahabol. Umabot pa. May humahabol. Dali, magkakagalian po tayo. Ah, Nanay Nanay, Pasko. Pasko, Yamaba. Ako din, nahabol din ako. Nahabol din ako. Dali niya ako mo. Ako na siya. Teka, nahabol din ako. Nahabol din ako. Sandali, sandali. Rex. Yan. Nahabol. Opo. Thank you, Steady. Let's have a group picture. Wala. Ano wala? Oh, ayan. Let's come over the front stage for the group picture. Okay na? Okay, thank you, Lloyd. Thank you. Iba upo ay iba upo.